বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বণিক সংগঠন ফেস বেকারি প্রতিনিধিরা শিল্পাঞ্চলের রাস্তা মেরামত এবং যানজট মুক্ত করতে ফ্লাইওভারের দাবিতে আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, বণিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তা মেরামত করার জন্য দাবি করেছেন। বৃষ্টির জন্য শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। পুজোর আগে সেগুলো মেরামত করা হবে। তাছাড়াও যানজট মুক্ত ফ্লাইওভারের জন্য কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল পরিদর্শন করে গেছেন এবং তারা একটি প্রকল্পের কথা বলে গেছেন। আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে সেটা নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বণিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রানীগঞ্জ এবং আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সেসব পুজোর আগে মেরামত করা এবং যানজট মুক্ত করতে ফ্লাইওভারের জন্য কথা হয়েছে। মিটিংয়ে হলো কি কথাগুলো নিয়ে? রাস্তার জন্য ওনারা দিয়েছেন, যেহেতু সামনে দুর্গাপূজা আছে আর বৃষ্টিও খুব হয়েছে। বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট খারাপ হয়েছে, তো সেই রাস্তাগুলো বানানোর জন্য তো আমরা অলরেডি কর্পোরেশন থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা গত 1 মাস থেকে ঘুরে তারপর বৃষ্টি হয়েছে এবং যেগুলো খারাপ আছে আমরা কাজ করছি বা আগামী দিনে কাজ করবো, পুজোর আগে যাতে হয় ব্যবস্থা। কয়েকটা ফ্লাইওভার এবং পার্কিংয়ের দাবি করে দাবি না বললাম, আসানসোলকে জ্যাম মুক্ত করার জন্য এগুলো দরকার। তো আমরা বললাম অলরেডি আমরা নিজেরাও ভেবেছি, আমরাও কর্পোরেশন থেকে ভেবেছি এবং আমরা এটা এখন তো বলতে পারবো না, আমরা যেটা ওভারব্রিজ যেটা করা হচ্ছে, তো সেটাকে অলরেডি আমরা তিনটে আমরা মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দেখানো করেছি। তো দেখানোর পর আমরা অলরেডি আমাদের জায়গাতে পাঠিয়েছি। की फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक डेलीगेशन हमारे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में मेयर साहब से मिला और जो विभिन्न समस्याएं हमारे इलाके की हैं इनके जुरिस्डिक्शन में उसके ऊपर चर्चा हुई, चिंतन हुआ, डिस्कशन हुआ। जैसे आसनसोल में जो जानजोट की जो समस्या है उसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से बोलते आ रहे हैं कि एक फ्लाईओवर यहाँ बनना चाहिए उषा ग्राम से और भगत सिंह मोड़ तक या गोपाल मोड़ तक। उससे क्या होगा, ऊपर गाड़ी चली जाएगी तो नीचे का शहर खाली हो जाएगा। नंबर 2, ये दामोदर के ऊपर में एक ब्रिज बनने से उर्लिया वाकोड़ा से हम लोग का जोगाजोग अच्छा होगा। पार्किंग की तो भीषण समस्या है यहाँ पर। पार्किंग के लिए हम लोग स्पाइरल मल्टी स्टोरेज स्पाइरल पार्किंग जो अन्य सब शहरों में है इंडिया में बहुत सक्सेसफुली चलती है, वो देना चाहिए। चौथी बात है, रानीगंज इलाके के अंदर में 300 मीटर के भीतर में और वो कोई मकान का परमिशन 1 बरस से नहीं दे रहे, कोई प्लान ही पास नहीं कर रहा है। शहर को क्या डेट करना है क्या, इनको क्या प्लानिंग है इन लोग का? उसके बारे में कहते हैं हमारा दोष नहीं है, आप अड्डा से बात कीजिए। और रोड्स की हालत इतनी ख़राब है पूरे इलाके में, खाली रानीगंज नहीं, रानीगंज तो है ही, इसके अलावा सब जगह आसनसोल की रोड्स ख़राब है। उन रोड्स के बारे में कहा, उन्होंने कहा पूजा अब उसके पहले हम लोग कुछ काम करेंगे। मेयर ने क्या आश्वासन दिया? वही बोला पूजा के पहले हम कुछ काम कर देंगे, कुछ का DPR हो गया है, पास कर देते हैं। ये आश्वासन दिया, आश्वासन तो हम लोगों को बराबर मिलता है ना, अच्छी बात है, आश्वासन बराबर मिलता है, काम हो तब जाने।